सो हे एवरीवन वेलकम बैक टू आवर चैनल मु श्याम स्वागत करछि हम चैनल को इनफोटेक ओडिसा रे वर्तमान हम आसी जाइछे महावीर मोटर्स जोडी हमर जागमरा रे टिके आगु को अछि तो भाई को हमें डाकिबा भाई रो इंट्रोडक्शन नबा और ए जगह लोकेशन विषय भी पचारिया भाई नमस्कार एंड जय जगन्नाथ स्वागत करूछि हम चैनल को तो भाई प्रथमे तुम निजर परिचय फास्ट मते देई दियंतु आज्ञा मो विश्वरंजन हमर महावीर हमर माने लोकेशन तो आपन कहिले किंतु सौभाग्य नगर हमर स्टेट बैंक और आईडीएफसी बैंक अछि ता अपोजिट साइड रे देखो साइड साइड रे एटा आईडीएफसी बैंक अछि आ आगे रे भारत पेट्रोल पंप अछि और से साइड रे इंडियन ऑयल अछि तारि मझी रे हमर महावीर मोटर्स अछि तो भाई तुमरो एई जगह रो शॉप ओपनिंग और क्लोजिंग टाइम केते बळे अछि सकाळ 9टा रे खोलछु राति 9टा रे बंद करू सकाळ 9टा रु राति 9टा आल्सो व्हाट्सएप नंबर भी हमें अवेलेबल कर दबु फास्ट भाई पचारिबा तुमरो स्टार्टिंग प्राइस और एंडिंग प्राइस तापर हमर गाड़ी 30,000 रु स्टार्ट अछि 2.5 लाख पर्यंत गाड़ी अछि हम पाखरे 30 रु 2.5 लाख तो वर्तमान पाखरे अछि बहुत सुंदर बाइक टी केटीएम 390 एबे मस्त कंडीशन रे अछि तो कंडीशन कोइ देखिया को तो भाई आ प्राइस एते रहउछि एटा को मसिया रहउछि 3,50,000 अछि 2024 रो गाड़ी नुवा कंडीशन रे गाड़ी अछि ओके तो एबे केते किलोमीटर चलछि एटा रनिंग अछि मात्र 9,000 किलोमीटर रनिंग अछि 2.5 लाख रे आपण या को डील करछन जदि आउ कि आछन किछि नेगोशिएशन करिया पई तो ऑन टेबल हेई परिबो ठीक अछि तापरे अछि हमरा Yamaha R15 वर्जन 3 अछि एटा आ प्राइस ता केते रखछि आपण एटा 1,50,000 अछि 2025 रो गाड़ी एटा 1,50,000 आज्ञा 2 लाख सॉरी 2025 रो गाड़ी अछि 1,50,000 अछि यार प्राइस ता पाखरे आ गुटे R15 अछि 2024 रो गाड़ी अछि 1,40,000 2024 रे 1,40,000 भुवनेश्वर रजिस्ट्रेशन ठीक अछि पाखरे ओटा अछि पल्सर 220F आ प्राइस केते रखछन आपण एटा 1,05,000 1,05,000 एटा केते किलोमीटर गडी छै पर्यंत एटा भी गडछि 16,000 ठीक अछि भुवनेश्वर रजिस्ट्रेशन रे पाखरे अछि गोटे मस्त MT15 ठीक अछि तो भाई आ प्राइस केते रहउछि एबे बहुत ट्रेंडिंग रे MT15 अछि तो आ प्राइस केते अछि एबे 1,15,000 अछि मात्र 1,15,000 ए को मसे चलछि 2021 चलछि केते एटा चलछि एटा हमरो से 20 रु 22,000 भीतर बैक टू बैक हमर NS अछि सॉरी एन सीरीज अछि N सीरीज अछि आ प्राइस केते रहउछि N150 दीटा अछि N160 एटा अछि N150 75 रु 80 आसी जीवो एटा आपन को 90 आसी जीवो 2025 रो गाड़ी अछि एटा हमर गाड़ी डिलीवरी भी हला हमर MT15 एबे थैंक्स डिलीवरी हला एटा केते अछि एटा कोन अछि भाई N160 वन आर प्राइस केते रहउछि भाई यार 90,000 अछि 2025 रो गाड़ी एबे भी देखो गाड़ी कंडीशन देखिथिबे एबे पूरा भी न्यू कंडीशन रे अछि ओनली 95,000 90,000 रे आपण देबे देन हमर हंटर 350 अछि आ प्राइस केते रखछन 1,20,000 अछि 2024 रो गाड़ी तो पाखरे अछि रॉयल एनफील्ड रो क्लासिक 350 भाई आ प्राइस केते रहउछि पूरा ब्लैक ब्यूटी अछि बहुत पूरा डिमांडिंग गाड़ी भी एबे भी बुलेट रो तो आ प्राइस केते रखछन आपण 1,60,000 अछि 1,60,000 यदि ऑन टेबल के लोक आसंती कस्टमर आसंती ताको नेगोशिएशन हेई परिबो ठीक अछि भाई आउ गोटे कथा आपनकर फाइनेंस ऊपर हम कथा हबा आगे तो फाइनेंस आपन को का थ्रू करछंती अब फाइनेंस हे जाउची आईडीएफसी बैंक तरफ फाइनेंस हे जाउची तो मिनिमम डाउन पेमेंट केते दबार अछि मिनिमम के वैल्यूएशन रो 30 रु 35% लागुची डीपी कम से कम 30% दबाक पड़े ठीक अछि तो पाखर तबरे एटा R15 वर्जन 4 अछि बहुत एबे भी पूरा कलर देखुथिबे पूरा न्यू कंडीशन महावीर मोटर्स रो एई खासियत जे पूरा गाड़ी को नीट एंड क्लीन भाबे रखिचंती तो आ प्राइस केते आछी भाई 1,45,000 अछि 2024 लास्ट रो गाड़ी अछि एबे भी देखथिबे टायर कंडीशन देखथिबे पूरा न्यू कंडीशन रे अछि ठीक अछि पाखरे अछि सुजुकी जिक्सर रो गोटे नेकेड वर्जन बहुत सेतबेली डिमांडिंग थिला एबे भी कंडीशन मस्त अछि तो आ प्राइस भाई केते रखिचन 70,000 अछि ओनली 70,000 रे दोचन आ पर भी नेगोशिएशन हेई परिबो पाखरे अछि हमर FZS अछि आ प्राइस केते रखिचन ये दीटा को FZS अछि ब्लू कलर अछि रेड कलर अछि 75,000 अछि कोडे 75 अछि भाई एटा 75 अछि ये 70 अछि भाई कंडीशन देखुथिबे आ जदी कोनोसी कस्टमर आसीबे आपन को WhatsApp थ्रू कांटेक्ट करिया पे तो केमते WhatsApp हमरो निजरो इंस्टा चैनल भी अछि इंस्टा और WhatsApp भी हमको करि परिबे हम नंबर भी दउछु प्रोवाइड करूछु ठीक अछि कांटेक्ट भी करि परियो कॉल भी करिके हमको लोकेशन तळे हम नंबर फ्लैश कर देबी और Instagram हैंडल भी देई देबी आपण नियते आसी गाड़ी चेक करंतु और गोटे गोटे आसी को गाड़ी किनिबार अछि ताकू भाई को पठांतु देन भाई आपन को रिप्लाई देई देबे देन पाकेर अछि MT15 रो
এটা କୋଉ ମଡେଲଟା ଅଛି ଆମର କୋଉ ମସିହାରେ ଅଛି ସରି 2020 ଅଛି 80,000 ଟଙ୍କା। ମାତ୍ର 80,000 ଟଙ୍କାରେ 80,000 ବି MT-15 ଆଉ ଗୋଟେ ପୁରା ନ୍ୟୁ କଣ୍ଡିସନ ଏବେ ବି ଅଛି। আর MT-15 এটা প্রাইস কেতে রହୁଛି? এটা 1,40,000 ଅଛି। এটা কোଉ মସିହାରେ ଅଛି? ডিসেম্বর 24 রেজিস্ট্রেশন ଅଛି। কেতে ଚାଲିଛି ଏଇଟା? এটা ଚାଲିଛି ମାତ୍ର 11,000 কিলোমিটার। ঠিক ଅଛି ଆଲୋଇ ହୁଇଲ ର ଅଛି ଏଟା ଦେଖ ଆଗ ଡୁଆଲ ଡିସ୍କ ବ୍ରେକ୍ ଚକାର କଣ୍ଡିସନ ବି ଦେଖୁଥିବେ ଏବେ ବି ପୁରା ନୂଆ ଅଛି। ଯଦି ଭାଇ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି କଷ୍ଟମରଙ୍କର ସବୁବେଳେ ମନରେ ଡାଉଟ୍ ଥାଏ ଇନ କେସ୍ ଗାଡିର କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥାଏ ସେଟା ଆପଣ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରି ଦଉଛନ୍ତି ନା କଷ୍ଟମର ତାକୁ ନିଜେ ବାହାର କରିବେ? ସବୁ ଆମେ ଏଠୁ ରିପେୟାର କରିକି ହିଁ ଗାଡି ଦଉ। ରିପେୟାର କରିକି ନା ଗାଡି ଦଉଛ ଠିକ ଅଛି। ପାଖରେ ଅଛି R15 ଏଠି ପୁରା R15 ର ପୁରା ଭଣ୍ଡାର ଲାଗିଛି ପୁରା 6-7ଟି R15 ଭାଇ ପାଖରେ ଫାଷ୍ଟ ଆସିଲା ମନଷ୍ଟର ଏଡିସନ ଆଜ୍ଞା ଯୋଉଟା ମାନେ ଆମର ୟୁଥ୍ ମାନଙ୍କର ବହୁତ ମତଲବ କ୍ରେଜ ଥାଏ ମନଷ୍ଟର ଗାଡି ଚଲେଇବା ପାଇଁ। ତ ଆ ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ ରହୁଛି? 1,10,000 ଅଛି। 1,10,000 ମନଷ୍ଟର ଏଡିସନ ରହୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଏଟା କେତେ କିଲୋମିଟର ଚାଲିଛି? ଇଏ ବି ସେଇ 25,000। 25,000 ପାଖରେ ଆସିଲା ସେମ୍ ମନଷ୍ଟର ଏଡିସନ ର ଆ ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ ରହୁଛି? ୟାର ମୁଭିଷ୍ଟର 5,000 ସରି ହଁ 1,05,000। 1,05,000 ଠିକ ଅଛି। ଗୋଟେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ମଡେଲ R15 ଅଛି ଆ ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ ରଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ? 1,37,000 ଅଛି। 1,37,000 କୋଉ ମସିହାରେ ଅଛି? 2023 ର ଅଛି। ଚାଲିଛି କେତେ ଏଟା? ଚାଲିଛି ଏଇଟା ସେଇ 22,000। 22,000 2023 ମଡେଲ 1,37,000 ଆ ଉପରେ ବି ନେଗୋସିଏସନ ହେଇପାରିବ। ପାଖରେ ଅଛି R15 ଭର୍ସନ 4 ର ପୁରା ବ୍ଲୁ ମଡେଲ ର ଆ ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ ରଖୁଛନ୍ତି? 1,40,000 ଅଛି। 1,40,000 ଦିଟା ରେସିଂ ବ୍ଲୁ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ବ୍ୟାକ୍ ଅଛି ତ ଆ ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ ଅଛି? ପ୍ରାଇସ୍ ସେମ୍ ରହିଯାଉଛି 1,40,000 ଆଜ୍ଞା। ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ R15 ର ଭର୍ସନ 4 ର ହ୍ୱାଇଟ୍ ମଡେଲ ଆ ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ ରଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ? 2025 ର ଅଛି 50,000 50,000 ଡୁଏଲ ଡିସ୍କ ବ୍ରେକ୍ ସହିତ। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା RS 200 ଆଜ୍ଞା। RS 200 ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ ରଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ବଜାଜ ର? ଏଟା ଅଛି 1,25,000। 1,25,000 ଆଉ ଗୋଟେ ପଲସର RS 200 ଅଛି ଦିଟା ଆ ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ ରଖୁଛନ୍ତି? ଇଏ 2025 ର ଅଛି। ହୁଁ ୟାର ପ୍ରାଇସ୍ ଆସିଯିବ ଆପଣଙ୍କୁ 1,50,000 ମାତ୍ର ଗୋଟେ ବର୍ଷର ବାଇକ୍ ଆଜ୍ଞା। 1,55,000 ଏବେ ନୂଆ କିଣିଲେ ମିନିମମ୍ 2,40,000 ସମଥିଙ୍ଗ ପଡୁଛି। 50,000 ନୂଆ କିଣିଲେ ଏବେ 2,00,000 ସମଥିଙ୍ଗ 40 ପଡୁଛି। ପାଖରେ ଆସିଲା ଆମର NS NS 125 NS 125 ଆ ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ ରଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ତାର 70 ଅଛି ମାତ୍ର 70,000 NS ଦଉଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା। ଠିକ ଅଛି ତା ପାଖରେ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ NS ଆସିଲା ସେଟା NS 160 ଅଛି। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ 75 ଆସିବ। ଏଟା 75,000 ଦଉଛନ୍ତି। ଦେନ୍ NS ର ରେଡ୍ ମଡେଲ ରେଡ୍ ବ୍ଲାକ୍ ଇଏ ବି ସେଇ 65 ରହିବ। ମାତ୍ର 65,000 NS ଆପଣ ମିନିମମ୍ ଡାଉନ ପେମେଣ୍ଟ 30,000 ଦେଲେ ତାପରେ ଆପଣ ମିଳିଯିବ। ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସମସ୍ତଙ୍କ କଷ୍ଟମରଙ୍କ ମନରେ ଥାଏ ମିନିମମ୍ କେତେ ବର୍ଷର ଗାଡି ହେଲେ ଆପଣ ଫାଇନାନ୍ସ କରିପାରୁଛନ୍ତି? 2019 ରୁ ଆମର ଗାଡିର ଫାଇନାନ୍ସ ହେଇପାରିବ। 2019 ଆଜ୍ଞା ଆଉ କୋଉ 2019 ପରେ ଯୋଉ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହଉଛି ସେ ଗାଡିର ଫାଇନାନ୍ସ ହେଇପାରିବ ଏବେ। ଠିକ ଅଛି କୋଉ କୋଉ ଜାଗାରେ ଆପଣ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିପାରୁଛନ୍ତି ମାନେ ଓଡିଶା ସାରା ନା କିଛିଟା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପାଇଁ ଆପଣ ଟୋଟାଲ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ? ଓଡିଶା ସାରା ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଅଛି କିନ୍ତୁ କିଛିଟା ଲୋକେସନ ଅଛି ଯୋଉଟା ହେଇପାରୁନି ଯେମିତି କୋରାପୁଟ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଏଇ ସବୁ ଲୋକେସନ ହେଇପାରୁନି ନହେଲେ ବାକି ସବୁ ତକ ହେଇପାରୁନି। ବାକି ତକ ସେ କୋରାପୁଟ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଯୋଉମାନେ ବି ଆସୁଛନ୍ତି କ୍ୟାଶ ରେ ନିହାତି ନେଇପାରିବେ। ନେଇପାରିବେ। ଠିକ ଅଛି ପାଖରେ ଆସିଲା ଆମର ପଲସର 125 ଆ କେତେ ପ୍ରାଇସ୍ ରହୁଛି? ଇଏ 65 ଅଛି। ଓନ୍ଲି 65 ସେମ୍ ଆସିଲା 125 ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିଲା ପଲସର ଏ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ବ୍ୟାକ୍ ପଲସର 150 220F 220F ଏଇଠି କେତେଟା ଅଛି? ତିନିଟା ଅଛି। ତ ଆ ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ ଆ ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ ରଖୁଛନ୍ତି? ଏଇଟା 75 ଅଛି ପଲସର 150 ଆଜ୍ଞା। ଏଟା 75,000 ଦଉଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା। ତାପରେ ବି ନେଗୋସିଏସନ ହବ। ତାପରେ 220F ଆ ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ ରହୁଛି? ତାର 95,000 ଅଛି। 95 ଏ କୋଉ ମସିହାରେ ଅଛି ଆଉ କେତେ କିଲୋମିଟର? 2023 ର ଅଛି। ମାତ୍ର 3 ବର୍ଷର ଗାଡି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା କଣ୍ଡିସନ ଦେଖୁଥିବେ ଏବେ ବି ପୁରା ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ କଣ୍ଡିସନ ରେ ଅଛି। 65,000 ରନିଂ ଅଛି। ଓନ୍ଲି 35,000 ବି ରନିଂ। ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ରେ ଆସିଲା 220F ଆ ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ ରଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ? 2024 ର ଗାଡି ଅଛି ଏଟା ଲକ୍ଷେ ରହିବ 1 ଲାખ। 1 ଲାખ ରହିବ। ଆଉ ତା ପାଖରେ ଆଉ ଗୋଟେ 220F ସିଏ ବି ସେ 2025 ର ଗାଡି ଅଛି ସିଏ 1,05,000। ପାଖରେ ଗୋଟେ ଅଛି TVS ର ରାଇଡର ଆ ପ୍ରାଇସ୍ ଭାଇ କେତେ ରଖିଛନ୍ତି? ଏର ଅଛି 70,000। ଆର ମାଇଲେଜ ଏଇନା କେତେ ଆସୁଥିବ ଭାଇ? ମାଇଲେଜ ଆର 60 ପଳେଇ ଆସୁଛି। କମ ସେ କମ ମାଇଲେଜ ଲଭର ଉପରେ ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ ମଡେଲ ବି ବହୁତ ମସ୍ତ ଲାଗିବ। ସେକେଣ୍ଡ ଆଉ ଗୋଟେ ରାଇଡର ଅଛି ଇଏ ବି 65 ଦଉ। ଓଭରଅଲ ମଡେଲ ଦେଖନ୍ତୁ ଦିଟା ବାଇକ୍ ପୁରା ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ କଣ୍ଡିସନ ରେ ଏବେ ବି ମସ୍ତ ଅଛି। ତ ଭାଇ ଆଉ ଗୋଟେ ଆମର ଓଡିଶା ମାର୍କେଟ ରେ ବହୁତ ହାଇପ କ୍ରିଏଟ କରିଛି ଆପାଚି। ତ ଆପାଚି ଆମ ପାଖରେ ଅଛି ଗୋଟେ ବ୍ଲୁ ର ଏଠି ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ବ୍ୟାକ୍ ଆପାଚି 4ଟା ଅଛି। ତ ଏ ବ୍ଲୁ ଭର୍ସନ ର କେତେ ଟଙ୍କା ରଖିଛନ୍ତି? ଏଟା 70,000 ଟଙ୍କା ଅଛି। ପାଖରେ ଅଛି ଗୋଟେ ଆପାଚି ର ବ୍ଲୁ ମଡେଲ 160 RTR 160 ଆ ପ୍ରାଇସ୍ ଆପଣ କେତେ ରଖିଛନ୍ତି? 70,000 ଅଛି। ମାତ୍ର 70,000 ଏଟା କୋଉ ମସିହାରେ ଅଛି? 2022 ର। 2022 ଆପାଚି ର ଆସିଲା ଗୋଟେ ରେଡ୍ ମଡେଲ ଆ ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ ରଖିଛନ୍ତି? ଏଟା 2025 ଲାଷ୍ଟ ର ଅଛି 95,000 ଅଛି। ମାତ୍ର କେତେ 8-10 ମାସର ଗାଡି ହେଇଥିବ। ଆଜ୍ଞା। ଆପାଚି ଏଟା କଣ ଅଛି? RTR 160R 4B
ଆର 4B ର ମଡେଲଟା ଟିକେ RTR 160 ଠାରୁ ଓଲ୍ଡ ମଡେଲ ଠାରୁ ଟିକେ ଭିନ୍ନ ଅଛି। ଦିଟା ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ବ୍ୟାକ୍ ଅଛି। ଆ ପ୍ରାଇସ୍ ରଖିଛନ୍ତି, ଆ ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ ରଖିଛନ୍ତି? यार ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିଯିବ 90,000 AR ଆସିଯିବ ଆପଣଙ୍କୁ 60,000 60,000 ଆପଣ ଭାଇ ଯେତେ ଯିଏ ବି ଦେଖିବ 90,000 ଆଉ 60 କେତେ 60,000 ଏବେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ 60,000 ର ପ୍ରାଇସ୍ କେବଳ କଲର କେଉ ଭଳିଆ ଅଛି। ଏବେ ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍ କଣ୍ଡିସନ। ଏଇଟା କୋଉ ମସିହାରେ ଅଛି ଭାଇ? ଏଟା ଅଛି ଆପଣଙ୍କର 2021 2021 ଆଉ ଏଟା 2025 2025 ମାତ୍ର 10 ମାସର ବାଇକ୍। ଆଉ ଏଟା ପୁରୁଣା ହେଲେ ବି ବହୁତ ଏବେ ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍ କଣ୍ଡିସନ ରଖିଛନ୍ତି। ତ ଭିଡିଓ କିଛି ଏଇଭଳି ଥିଲା। ଯଦି ଭିଡିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ। ଆପରେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ଆଣିବୁ। ଏଥର କେବଳ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତିକି ସ୍ପୋର୍ଟସ ଏଟା କଣ ହଁ ଯେତିକି ମାଇଲେଜ ଆଉ ଆମର ସ୍କୁଟି ଅଛି ତାକୁ ଆମେ କଭର କରିବା। ତ ନିହାତି ଭାବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ରଖନ୍ତୁ। ଭିଡିଓ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆସିବ। ତ ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ରହିଲୁ ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନମସ୍କାର। ଏଠୁ ଆପରେ ଏଇଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ। ବନ୍ଦ କରିଦବା ମୋର start ବନ୍ଦ କରିଦେବି ତ ବନ୍ଦ କର ଗଲୁ ମଲା